Okay. So hari ni kita akan start dengan chapter yang kedua. Kita dah habis dah electrostatic, chapter 1 electrostatics. So madam ingatkan semulalah untuk korang buat partial question. Sebab kita punya chapter 1 tu antara chapter yang besar juga yang contributes banyak markah untuk PSPM nanti. So buat waktu sekarang, maksudnya kita korang dalam keadaan yang ingat lagi lah. Kalau kita tunggu lagi kan, maksud contoh macam buat waktu weekend ni, buat habiskan electrostatic weekend ni, tak dapat tu macam biasalah, tak dapat snap gambar, hantar je soalan pada madam hari Sabtu. So kita boleh discuss through Telegram untuk partial electrostatic. Macam tu lah suatu peringatan madam untuk chapter 1. So hari ni kita akan masuk ke chapter 2 about capacitor. By the way, kita dah pun tengok sikit-sikit berkenaan dengan capacitor sebelum ini dan dielectrics. Okay, so apa itu capacitor? Apa yang awak tahu tentang capacitor? Sebelum ni madam cakap. Capacitor tu apa? Apa yang korang tahu? Bila cakap tentang kapasitor, apa dia yang terlintas dalam kepala? Apa? Electric field dia sentiasa sama. Okay, so dia ada has uniform electric field. Okay, Lokman tadi cakap apa? Dia simpan Boleh Lokman, madam tak dengar? Dia simpan charge, madam. Charge. Okay, so store charge. Okay, so yang tu yang barulah sebab Lokman dia ingat lagi yang lepas tu kalau ikutkan madam tak pernah lagi cakap dalam kelas. Okay, store charge. Okay, betul lah. So itu adalah content pada hari ini. Okay, good. So lagi apa dia? Dia consists of two parallel plates. Okay. So consists of two parallel plates kan, kita punya kapasitor. Dua parallel plates cukup ke? Boleh menghasilkan electric field? So these two parallel plates must be that has Opposite charge. Opposite charge. So maksud kita ada dua plates yang voltage-nya berbeza. So voltage, kalau sama voltage nanti tak boleh produce electric field. Okay, so capacitor consists of two parallel plate that has potential difference applied on it lah. So ada perbezaan voltage dua plates kita. Okay, so itu tiga yang mungkin korang tahulah sekarang ni berkenaan dengan capacitor. Okay, so next adalah dielectric. After this kita tengok apa itu dielectric. Okay, so inilah gambar capacitor kita. Dekat lab sepatutnya untuk eksperimen 1 adalah berkenaan dengan capacitor. So madam akan tengok insyaAllah minggu depan kita akan buat eksperimen and it is still madam rasa adalah home based experiment. So kita masih lagi online. Minggu depan kita tak bolehlah buat eksperimen ni. Nanti madam tengok macam mana cara untuk kita nak buat eksperimen kapasitor dengan korang dekat bilik sahaja. Okay, so ini adalah gambar kapasitor kita. Sebenarnya dia ada banyak bentuk kapasitor ni. Okay, so apa yang ada dekat dalam kapasitor tu, dalam tu sepatutnya kena ada parallel plates. Okay, so dekat sini lah yang metal plates kita. Okay, so dia mesti dalam keadaan perpendicular, dia mesti dalam keadaan parallel. Okay, dua plates tu dia tidak dia menghadap lah antara satu sama lain.
dia ada gap, maksudnya antara plate yang pertama dengan plate yang kedua tu ada gap, dia tak boleh bersentuhan. Okay, so next kita antara dua plate ni mesti dalam, kalau dekat dalam, ruang dalam kita punya parallel plates tu tadi kita kata akan membentuk, nanti antara dua plates of capacitor akan membentuk electric field. Okay, so dekat bahagian dalam, medium dalam capacitor kita tu kita namakan dia adalah dielectric material. Okay, so dielectric material ni boleh jadi air sahaja, udara sahaja sebagai medium di antara dua plate kita. Air juga adalah dielectrics. Okay, so kalau kita letak benda lain sebagai dielectric kita, okay, so dielectric ni is an insulator. Contoh, kita letak kertas dekat dalam capacitor kita, dekat dua plates of capacitor, kita letak dekat medium dan sebelah dalam tu kita letak kertas. Kertas is an insulator. So kertas adalah dielectric untuk kapasitor tersebut. Okay, so dielectric is material that we put inside that we put in a between of our two parallel plates of capacitor. Okay, so that is dielectric. Okay, so by the way, chapter 2 ni sangat simple. Kalau ikutkan 3 jam sahaja masa yang diperuntukkan sebagai contact hours, tapi madam selalu guna mungkin 4 jam kot untuk ajar capacitor. By the way, simple sahaja untuk capacitor. It's a short chapter, tak contribute banyak markah macam electrostatic. Okay, tapi sangat penting lagi ada benda baru yang korang belajar adalah to determine the capacitance of the capacitor that we arrange in series or parallel. Okay, that is the first subtopic. Hari ni kita akan tengok yang bahagian first subtopic. Okay, so 3 subtopic and dalam PSPM sepatutnya 3 je markah. So menunjukkan, sebab tu 3 jam, so saya rasa 1 jam tu untuk satu subtopic. Okay, so hari ni kita akan tengok yang first subtopic. Okay, about capacitance and capacitor in series and parallel. Okay, first is definition and use the formula of capacitance. Okay, so the learning outcome yang kedua is to derive and determine the effective capacitance of capacitor in series and parallel. Next is to derive and use formula of energy stored in a capacitor. There are 3 formula for energy stored. Okay, so capacitor that is condensed, maksudnya dia sangat small. Parallel plates yang madam cakap tu bukanlah besar sangat pun platesnya, sangatlah maksudnya kecil lah, halus sahaja size. Okay, contohnya yang ini adalah size capacitor makmal kita. Okay, so dalam dia tu ada plates of capacitor. So gap dia tu sebenarnya tak adalah besar sangat pun. Okay, so capacitor is device that can store electric charge. So ini yang Lokman cakap tadi. Apa fungsi capacitor? Dia boleh store charge. Okay, so since dia boleh store charge, so dia ada electric potential energy. So capacitor kita ni dia boleh jadi battery. Okay, so dia boleh jadi battery. Dia boleh memberi energy, dia boleh memberi potential energy kepada device kita. Sebab apa? Sebab dia boleh store charge. Okay, so dia akan simpan charge kat dalam plates tersebut. Dalam plate capacitor dia akan simpan charge dekat situ. Okay, so capacitor consists of 2 conducting plates separated by a small air gap or a thin insulator. Sama ada in a between of our parallel plates tersebut. Okay, ni parallel plates capacitor kita. Sama ada in a between of the plates ni, dekat ruang dalam ni, sama ada air gap only. So tak ada apa-apalah, udara sahaja, air gap. Or a thin insulator, ataupun kita letak insulator di antara, a very thin insulator. Tadi madam kata like a piece of paper. Okay,
So that thin insulator is called dielectric. Okay, so material of the example of insulator yang kita letak adalah mica, ceramics or even oil in a between of two parallel plates. Okay, so apa kegunaan kapasitor kita? Tadi madam kata dia boleh menjadi seperti satu bateri. Okay, so banyaklah sebenarnya fungsi kapasitor, photo flash. Okay, so photo flash kamera kita, kalau kamera DSLR, dekat atas dia tu ada flash. Perasan tak? Flash kalau orang yang kamera kahwin tu, DSLR. Okay, so photo flash tu dia ada letak insulator dekat situ lah sebagai bateri untuk flash tersebut. So tak perlu menggunakan bateri, cukup dengan menggunakan kapasitor sebab dalam kapasitor boleh store charge. Okay, on off switches ataupun to smoothen direct current voltage. By the way, kipas dekat shieling, kipas kita, kipas shieling tu pun juga ada kapasitor. Kenapa ada kapasitor dekat kipas? Padahal kita ada power supply, kita boleh on sahaja kipas kita daripada power supply switch tadilah. Okay, so electrical appliances kan, home electrical appliances memang ada power supply lah daripada rumah itu sendiri. Okay, so tapi kenapa kita kena letak kapasitor dalam dekat kipas kita? Okay, kalau korang pergi report kan, contohlah pergi report kepada pengurusan lah. Okay, kipas kat bilik saya ni slow sangat, saya buka speed 5 dah. Tapi speed dia tu macam speed 2 je kita report kan. Kita panas, kipas kat bilik kita sangat slow. So kita report nak suruh diorang betulkan. So apa yang technician buat, selain daripada dia tukar, kalau dia tak tukar kita punya kipas tu, apa yang dia buat? Dia tukar kapasitor. So itu cara untuk nak lajukan kipas. Kadang dia tukar dah kapasitor tapi bertahan mungkin 2 bulan ke gitu, lepas tu slow balik. Maksud menunjukkan kipas tu kena ganti baru lah. Okay, so madam tanya, kenapa ada kapasitor dekat kipas? So sebab apa ni, nak bagi smoothen kan. Okay, so dekat sini dia ada kata dekat sini, nak bagi smoothkan kita punya direct current. Okay, so kalau kita tak letak ni, kalau kita tak letak kapasitor, kipas tu kadang-kadang dapat elektrik daripada power supply, kadang tak dapat. Okay, so direct current kita tak smooth. So kita akan dengar sekejap kipas tu macam terberhenti, sekejap dia on. Dia tak smooth. Okay, so maksudnya kita letakkan kapasitor dekat kipas kita so that kalau elektrik kita tu tak smooth, electric power supply tu tak smooth, so kapasitor dalam dia ada charge, so kapasitor yang akan tolong smoothkan kipas kita tu. Kalau kita buka speed 5, kita tak dengar pun sebenarnya macam dia terberhenti sekejap. Kita tak dengar pun. So dia smooth sahaja berpusing pada speed 5 itu. Macam tu lah. Okay. So tu juga adalah fungsi kapasitor. Okay, so kita ada lukisan elektrik circuit dan simbol for capacitor. Okay, here is the symbol for capacitor. Dia adalah two parallel plates. Okay, so symbol for capacitor. Kalau battery, simbol dia kita ada satu positif terminal dan negatif terminal. So satu panjang, satu pendek. Itu ada simbol untuk battery. Okay, untuk kapasitor kedua-duanya adalah sama panjang lah sebab dia represent the two parallel plates. Okay, so ataupun mungkin dia akan satu yang bengkok macam ni lah. Okay, so selalunya kita gunakan yang two parallel plates semacam inilah. Tapi kalau korang mungkin refer kepada international book, somehow mungkin dia ada buat simbol itu juga adalah simbol for capacitor. Okay, so kita baru masuk kepada bahagian capacitance. Okay, so C, capacitor adalah device tu lah namanya capacitor. Capacitance, okay, adalah adjektif lah, okay, kepada capacitor tersebut. Okay, so symbol for capacitance is C kan, mesti macam pelik kan. Kenapa charge simbolnya adalah Q, kenapa tak ambil simbol C? So sebab C adalah simbol for capacitance. Okay,
So capacitance simbolnya adalah C, is a measurement of the ability of capacitor to store charge. Okay, so macam mana kemampuan capacitor kita untuk store charge. Okay, so dia depends on the capacitor lah, type of capacitor diperbuat daripada apa. Okay, so definition, here is the definition of capacitor. Dia adalah daripada formula sebenarnya, the ratio of the charge on either plates to the potential difference between them. Okay, ratio ni sebenarnya apa? Ratio ni sebenarnya adalah kalau dalam matematik apa operasinya? Ratio? Bahagi, okay. So capacitance, okay, C kita is ratio, so kita tahu bahagi. Apa bahagi apa? C bahagi V. Charge. Charge apa simbol charge? Q. Q, So Q bahagi V. Okay, so Q adalah simbol untuk charge. C is a symbol for capacitance. Okay, so jangan terbalik lah, jangan berubah. Charge Q. Okay, so from the definition tu sebenarnya dia terangkan tentang formula lah. Formula of capacitance is Q over V. Okay, so it's a scalar quantity. It has no directions, only magnitude. Unit for capacitance is F. F adalah farad. Ini adalah unit untuk kapasitor kan. Kalau charge tu unitnya adalah coulomb. Okay, so capacitance unitnya adalah farad. Ataupun unitnya CV-1. Kita jarang guna formula CV-1 ni. Okay, so by the way it is from the formula lah, because capacitance equal to charge. Charge unitnya adalah coulomb bahagi voltage. Okay, so sebab tu dia jadi coulomb per volt. Tapi untuk capacitance kita terus guna formula farad lah kebiasaannya. Okay, so by the way, when the capacitance of the capacitor is constant, okay, so kalau nilai C tu adalah constant, so C, kalau ini adalah formula kita, C sama dengan Q over V. Madam selalu tak suka pecahan. Madam akan pindahkan kita punya V to the left hand side. So selalunya yang kita hafal adalah Q equal to CV. Okay, from this formula, by the way, Q is directly proportional with V. Ini penting untuk UPS. Okay, so relationship from this formula adalah Q, which is charge, directly proportional with potential. Okay, means when charge increase, the voltage will be increased, not the capacitance. Capacitance, C is constant. Constant. C kita tidak berubah. Kalau kita masih menggunakan kapasitor yang sama. Madam kata capacitance bergantung kepada salah satunya. Nanti kita akan belajar lagi type of material yang diperbuat. Okay, so selalu soalan tanya, what happens to the capacitance when the charge is increased, kan? Lepas tu student pun tengoklah Q sama dengan CV. Oh, charge increase. So apa berlaku kepada capacitance? Capacitance pun increase. So jawapan tu salah. Sebab relationship for this formula, bila kita cakap tentang relationship, kita ada 3 kuantiti dekat sini. Seorang mesti jadi constant. Seorang mesti tidak berubah. Macam Newton's second law, F is directly proportional with A. Lepas tu kita buat F sama dengan MA untuk jadikan dia equation. Soalan tanya, kalau acceleration tinggi, what happen dengan mass? Mass mana boleh berubah? Mass ni dah berat objek tu itu. Dia bukannya makan ke, bukannya diet ke nak bagi kurang berat, okay? So kalau acceleration tinggi, yang tinggi adalah F, bukan M. So tak semua relationship kita tengok M dengan A tu inversely proportional. Tak boleh. Seorang kena jadi constant.
So as well as this formula. Okay. So bila charge increase, yang increase adalah voltage because capacitance is constant. Unless kita tukar kapasitor yang baru capacitance akan berubah. Okay, so ini penting untuk UPS korang. Okay, so madrasah dah masuk yang ni. The greater capacitance, so maksudnya kita nak increasekan. Sekarang kita increasekan the capacitance. Macam mana caranya? Tukar kapasitor yang baru. The greater the capacitance, the more charge is required. Maksudnya spacing dia tu lebih, dia kan kapasitor ni, dia nak apa? Store charge. So kalau nilai capacitance dia tu tinggi, charge yang boleh masuk ke dalam kapasitor kita lebih banyak lah. Okay, so kalau C kita tinggi, Q akan tinggi. Okay, so itu. So next is 1 farad. Okay, so 1 farad. Kita ada kapasitor kita nilainya adalah 1 farad. So charge kita pun adalah 1 coulomb. V kita pun adalah 1 volt. So 1 farad is the charge of 1 coulomb stored on each of the conducting plates as a result of potential difference of 1 volt between the two plates. Okay, so itu adalah from the definition. Okay, so itu yang pertama berkenaan konsep of capacitor. Capacitance, okay. So next adalah arrangements of capacitor in series. Okay, so madam rasa sekolah menengah pun dah belajar tentang macam mana nak arrange capacitor ataupun resistor. Sekolah menengah ada capacitor ke ataupun resistor je yang korang belajar? Tak ingat dah sekolah menengah. Macam mana? Ada dah capacitor sekolah menengah? Ada, madam. Ada dah. Bagus. Okay. Apa ni, capacitor in series. Okay, so ini kalau kita tengok dari arrangement electrical circuit kita, pertama sekali kita ada battery, and next kita susun kita punya capacitor. Kalau ikutkan dari ni ada 3 lah capacitor. Kita susun dia in series. Okay, so kita ada power supply, voltage dekat sini. Sebenarnya apa yang berlaku korang bila kita susun macam ni? Pertama sekali bateri, dalam bateri ada liquid, chemical liquid, betul tak? Okay, so electrons akan keluar daripada negative terminal. Okay, yang pendek bateri kita ni negative terminal, yang panjang ni adalah positive terminal. Di dalam kita punya bateri ada chemical dalam dia. So electrons akan keluar dari negative terminal. Okay. Dia akan kumpul ke plate yang pertama ni. Plate yang dia jumpa yang pertama ni lah. So plate yang ini pada mulanya adalah neutral. Pada mula-mulanya kapasitor kita ni plate dia neutral je. Neutral means what ah? Apa maksud neutral? Sebelum ni Madam ada cakap. What does it mean by neutral? Apa maksud neutral? Senyap macam ni? Tak tahu. Hai, chemistry. Apa maksud neutral? Balance charge. Yes, good. So neutral bermaksud charge positif dengan charge negatif tu nilainya sama. Neutral tidak bermaksud tak ada charge langsung. Tak ada charge dalam dia. Bukan. Okay, neutral maksudnya charge positif ada dan charge negatif ada dalam badan tu dan nilainya adalah sama. Okay, so pada mulanya plate yang dekat bawah ni adalah neutral. So bila kita connect dengan power supply, electrons akan keluar daripada negative terminal of power supply, kumpul dekat plate yang bawah. So berlaku pertambahan elektron. Bila berlaku pertambahan elektron, plate yang dekat bawah akan jadi negative charge. Sebab dah bertambah elektron. Lepas tu elektron boleh tak jump? Sini kan adalah longkang. Ada gap kan dekat situ kan. So macam mana elektron nak pergi jump? Elektron tak boleh jump pun.
Okay, sebab tak ada penghubung. Dua plates tu tidak bersentuhan. So electrons tak boleh jump pun. So bila satu plate dah negative charge, plate yang atas ni, yang plate sebelah dia ni, plate yang atas ni neutral. Neutral maksudnya dia ada positif dan negative charge. Bila ada dah pertambahan satu electrons dekat bawah ni, so benda yang neutral ni, electrons dia tak boleh dah berada dekat situ. Berlakunya repulsion. Okay, dalam plate yang atas ni neutral, dia ada proton dan elektron. So elektron keluar daripada plate yang atas ni sebab dia is being repulsion by electrons yang bawah. So bila electrons keluar dari plate yang atas, so menyebabkan proton terlebih. So sebab tu plate atas ni jadi positive plates. So itu yang berlaku kepada kapasitor kita. So bila electrons dah keluar daripada plate yang atas, ke mana electrons tu pergi? Mestilah dia pergi dekat plate yang orang ini pula, yang plate yang kapasitor kedua punya. So terlebih electrons plate yang kedua, jadikan kapasitor yang kedua, bawah dia ni negative charge. Okay. So repel dengan electrons yang atas. So sebab tu dia dah keluar dah electrons dia menjadikan plate atas positif. Itu proses yang berlaku kepada kapasitor kita. Dan charge tu adalah charge yang sama. Masuk satu electrons, keluar satu electrons dekat plate atas. Masuk lagi dekat orang ni. Okay. Kalau dekat sini masuk dua elektron, so orang atas pun akan keluarkan dua elektron sebab berlakunya repulsion. So sebab tu sebenarnya charge mereka adalah constant. In series, the magnitude of charge on each plate is the same. Sama. So charge Q adalah nilai Q1, Q2 dan Q3 adalah nilai yang sama, which is Q sahaja. Kita boleh buat simbol dia. Tapi potential difference ataupun kita selalu panggil voltage. Tapi voltage across capacitor 1, capacitor 2 and capacitor 3 macam mana? Macam mana dengan voltage of the capacitor? Kita ada capacitor 1 with voltage 1. Ni capacitor 1. With voltage 1, capacitor 2 with voltage 2 and capacitor 3 with voltage 3. Okay, power supply kita adalah V sahaja. Dia adalah total lah sebab power supply dia yang menyumbang voltage. Okay, dia adalah V total. Okay, so voltage for capacitor 1, tadi kita ada dah formula Q equal to CV, jadikan V as a subject. So Q over C. So V1 equal Q1 over C1. And Q1 tadi sama dengan Q. So madam tak perlu letakkan subscript Q1, kita letak Q sahaja over C1. So samalah juga dengan V2. Okay, voltage capacitor 2, V2 equal Q2 over C2. Okay, Q sahaja untuk sebab dia adalah constant. Next, V3 equal Q3 over C3. Okay, so potential difference, okay, potential difference ni korang boleh bayangkan macam air. Macam air. Okay, so power supply ni contohnya adalah tangki air. Okay, kapasitor ni kita boleh bayangkan dia macam rumah. Okay, kita ada tangki air yang perlu supply air kepada 3 rumah ni. Okay. So mula-mula air tu pergi ke kapasitor 3, pergi supply air yang sama kan, supply kapasitor 2, air yang sama supply kapasitor supply kapasitor 1. Okay, lepas tu air tu berkumpul balik. Maksudnya dari segi isi padu air tu adalah isi padu yang sama lah sebab dia satu aliran je pipe tu, satu aliran. So maksudnya voltage of the battery sebenarnya equal to voltage capacitor 1 plus voltage capacitor 2 plus voltage capacitor 3. And kita masukkan V1 kita tadi adalah Q over C1,
V2 adalah Q over C2, V3 is Q over C3. So Q diorang adalah Q yang sama, we can factorize the Q. So kita akan dapat Q kita factorize, pindahkan ke sebelah kiri. So V over Q equal 1 over C1 plus 1 over C2 plus 1 over C3. V over Q adalah 1 over C effective. Sebab tadi kan formula kita C sama dengan Q over V. Sorry. Madam hafal Q sama dengan CV. Okay. Kalau V bahagi Q, so C ni kena pindahkan kan ke bawah. So dia jadi 1 over C. So V over Q sama dengan 1 over C. Dan C ini adalah C total, which is the effective capacitance. So here is the formula for capacitor in series. So nak dapatkan C total ataupun nama lainnya adalah C effective ataupun nama lain adalah equivalent capacitance is 1 over C1 plus 1 over C2 plus 1 over C3 and so on. Okay. So ini yang penting. Okay, next kita ada yang penting. V kita adalah tambah. Untuk series, V kita tambah. Untuk charge kita adalah sama. Okay, so 3 point yang korang perlu tahu. Untuk series, pertama charge diorang sama. Voltage diorang tambah. C dia, nak dapatkan C total adalah 1 over. Okay, so itu. Next is about capacitor in parallel. Okay, so untuk parallel, voltage, potential difference adalah sama. Okay, so dia terbalik ya. So tadi series charge yang sama. Untuk parallel, potential difference-nya sama. Okay, so diorang mendapat air yang sama lah. Maksudnya dia akan terbahagi. Okay. So voltage ni akan pergi ke capacitor 1 kan, ni ada junction dekat sini, ada yang pergi dekat capacitor 1. Ada yang pergi dekat capacitor 2, ada yang pergi ke capacitor 3. Okay, lepas tu dia baru berkumpul dekat situ. Okay. So next adalah the charge stored. Okay, untuk charge, macam mana dengan charge dia kalau voltage sama? So we have formula Q equal to CV for charge of capacitor 1 equal C1 V1. So V tak payah letak subscript sebab V diorang sama. Okay, so macam tu juga dengan Q2 equal to C2 V2, Q3 equal C3 V3. Okay, macam mana pula dengan charge? Charge for the capacitor adalah tambah. Okay. Tadi voltage-nya sama, charge-nya tambah. Nak dapatkan charge total is charge capacitor 1 plus charge 2 plus charge 3. Okay, so next kita letaklah charge 1 tadi adalah C1 V1 kan, cuma V tak perlu letak subscript. Charge 2 is C2 V2, charge 3 is C3 V3. Okay, V-nya sama. Okay, V can be factorized. Lepas kita factorize V, pindahkan ke sebelah kiri. So kita akan dapat Q over V equal C1 plus C2 plus C3. Okay, so Q over V adalah C effective kita. Okay, so formula C effective for the parallel plate, for the parallel plates capacitor, for the capacitor in parallel, is C1 plus C2 plus C3. Dia tak jadi 1 over. So 3 benda ni yang perlu ingat lah. Voltage mereka sama, charge plus, capacitor plus. Untuk capacitor in parallel. Okay, potentialnya sama. So macam tu. Okay, so tu untuk bahagian capacitor. Madam rasa kita akan masuk bahagian energi selepas ni kot. Okay, dah 8.51. Okay, dia punya ni simple sahaja. Cumanya bila latihan tu, dia mungkin susah sedikit. Okay.
Kita nak masuk ke? Madam masuklah kepada energy stored bahagian energy stored in a charge capacitor. So berapa tenaga yang disimpan lah dalam charge capacitor. Tenaga ini simbolnya adalah U lah. Okay, electrical potential energy pun. Okay, so simbol yang sama which is U. Okay, so when a switch in circuit close, charge begins to accumulate on the plates. Okay, so contoh switch close dekat ni. Okay, kita ada switch dekat sini. Switch kita close. Maksudnya dia tengah on ke tengah off? Switch. On. Tengah on lah kan. Ni switch kita. Kalau switch open, tengah off. Okay. So sekarang ni kita dah close kan switch kita. So tengah on lah ni. Okay. So dia dah on dah dekat sebelah sini. Okay. So when the switch in circuit close, charge begins to accumulate lah. Charge akan berkumpul lah. Madam kata electrons akan keluar daripada kita punya bateri, kumpulkan charge dekat sebelah ini. So madam kata plates yang ni akan jadi plates negatif sebab electrons bertambah dekat plate ni. Dia akan repelkan electrons dekat plate yang ini. Electrons akan keluar daripada plates yang bersebelahan. Electrons tertarik dengan positive terminal of the power supply. Menyebabkan bila electrons keluar daripada plate ni, plate yang sebelah ni akan jadi positive plate lah sebab electrons berkurang, proton lebih. So jadi positive plates, okay? So tu maksudnya. A small amount of work is done in bringing a small amount of charge dq from the battery. Okay, so melakukan kerja lah untuk kita gerakkan electrons in bringing a small amount of charge dalam battery to the capacitor. Okay, so we have formula of work done. Sebelum ni dalam subtopic 1, W sama dengan VQ naught. Okay, so dW sama dengan VdQ. Okay, so kita nak integrate, okay, with respect to Q. Yang terms kita ni adalah V. So apa kaitan V dengan charge? We have a formula, Q equal to CV. So V equal Q over C. We substitute the QC untuk V kita, Q over C. Okay, so kita boleh dah differentiate, bukan differentiate. Kita boleh integrate Q with respect to Q. Okay, so kita integrate both side. So integrate dW maksudnya satu lah dekat sini. Integrate 1 akan dapat W. Okay. So next integrate Q over C. Okay. So C tidak terlibat. C boleh kita keluarkan. So kita just integrate Q sahaja. Integrate Q dapat apa? Bila integrate Q with respect to Q? Dapat integrate Q kuasa 2 over 2, betul? Sebab integrate ni dia tambah power. Okay, so dapat Q2 over 2. So C tadi ada yang kita keluarkan 1 over C. So sebab tu dia jadi Q over 2, Q square over 2C. So work done adalah equal to potential energy from work energy theorem. So U kita, the first formula is half Q square over C. Untuk dapatkan formula yang ketiga, menggunakan Q equal CV sahaja. Kita gantikan C kita, C equal Q over V. So dia berada dekat bawah. So maksudnya 1 over C sama dengan V over Q. So Q kita hilang 1. C kita, macam tu lah, dia daripada Q equal to CV. Okay, kejap ya. Sebab madam buat dapat yang equation dekat bawah pula. Okay, so madam nak cakap untuk equation yang kedua, dia hilangkan Q. Okay, so substitute sahaja Q square kita ada dekat sini. Kita gantikan dia sebagai CV. So dia jadi C square V square. So Q square adalah C square V square bahagi dengan C. So C akan tinggal 1 je. So sebab tu dapat CV square.
Okay. Sebab dia substitute Q tu sama dengan CV. Okay, untuk formula yang kedua pula, kita substitute, masih lagi guna formula yang sama. Q equal to CV, sekarang dia hilangkan C kan. C sama dengan Q over V. Okay, so kita substitute C kita ni adalah Q over V. So dia jadi Q over V darab V square. So V akan hilang satu. So sebab tu jadi QV je yang tinggal. Half QV. So ada 3 formula untuk energy stored in the capacitor, bergantung kepada terms yang kita ada lah, maksudnya bergantung kepada apa nilai yang diberikan. Macam tu. Okay, so habis dah subtopik yang pertama. So kita boleh tengok korang soalan tutorial. Okay. Soalan tutorial kan kita tak buat lagi tau, yang first chapter tu tak buat lagi soalan objektif kan, nanti kita buat korang boleh buat dahulu, lagi pun jawapan ada dekat belakang. Okay, so muka surat page 28. Okay, question number 6. Okay, bacakan dekat madam apa nilai yang dia bagi korang. Cepat sikit, kita dah nak habis masa dah. V potential difference 24 volt. V lepas tu Q. Soalan minta Capacitance C. So apa formulanya? Q equal CV. Okay, 120 micro. C, V kita 24. So berapa jawapan C? Micro ni kan, kalau kita tak payah buat 10 kuasa negatif 6 pun tak apa. Madam selalunya, madam buat micro dekat sini. 120 micro. So micro tu tak payah tekan calculator. So nanti jawapan kita ada micro. Faham tak? So korang bila ni, kita tekan cuma 120 bahagi 24. So since kita tak tekan micro, so nanti jawapan kita ada micro lah. Sebab unit dia memang unit yang small, so selalu kita substitute dengan simbol sekali, dengan prefix sekali. Okay, so sebab tu kita dapat 5 micro. Apa unit for capacitance? F farad. Okay, macam tu. Okay, itu untuk A. Next B, satu row B. Okay, so the potential difference across the capacitor is then increased. So V kita increase. Soalan pertama, how is the charge? Macam mana dengan charge? Apa yang berlaku kepada charge? Jawapannya? Increase kan? Q sama dengan CV. V kita increase, so charge akan increase. Sebab directly proportional kan? Okay, yang kedua, capacitance. Apa yang berlaku? Constant. Remain the same. Yes, good. Ingat pun kan? So kalau charge V increase, charge akan increase kan? So untuk kita ubah bateri, voltage ni adalah dari bateri. Okay, so kita ubahlah bateri tu jadi besar sikit voltage kita bagi. Okay, so charge yang akan bertambah masuk ke dalam kapasitor kita. Nilai capacitance, kalau kita dah guna capacitance 5 microfarad, 5 microfarad lah, unless kita ubah capacitance 10 microfarad.
Baru dia increasekan, itulah nilai kapasitor itu berubah sebab kita ubah kapasitor. So tak ada kena-mengena dengan voltage. Okay, so capacitance remains the same. Okay, good. So itu kan yang madam kata konsep yang perlu tahu. Okay, soalan nombor 7A. 3 6 microfarad capacitors are connected in parallel across a 6-volt battery. Calculate the equivalent. Ingatkan suara madam. Okay. So 6 microfarad connected in parallel, kita ada battery 6 volt. Okay, 6 volt tu apa simbol yang kita nak buat? Simbol untuk battery. Kita akan buat V total. Okay, so battery kita, battery kalau V dia adalah V total, Q dia adalah Q total. Macam tu. Okay. So dia bagi V total daripada battery 6 volt and identical kita punya C1, C2, C3 kita. C2 ni dia bagi C lah kan. And C3 tu nilainya sama lah, which is 6 microfarad connected in parallel. Soalan minta equivalent capacitance, C equivalent ataupun nama lain dia C effective ataupun C total. Okay, kita tak namakan dia total sebenarnya sebab total tu menggambarkan plus. Okay, sebab dia ada formula plus, ada formula 1 over kan. So kalau parallel ni tadi C kita plus ke 1 over? Cuba tengok balik semula nota. Apa dia? Kalau parallel plus kan? C effective kita. Plus. Okay. So pluskan sajalah nak dapatkan equivalent capacitance. So 6 micro plus 6 micro plus 6 micro. Macam ni. Madam kata micro tu tak payah jadikan dia 10 kuasa negatif 6. Substitute sekali micro letak dalam tu. Jangan pula 6 tambah 6 tambah 6. Nanti terlupa yang kita sebenarnya ada micro. So letak juga micro tu. 6 micro tambah 6 micro tambah 6 micro. Sama dengan 18 lah kan? 18 microfarad. Okay, boleh? Ini senang lagi ni. Lepas tu dia kata, dia minta charge lah. Sekejap, mana? Soalan minta equivalent capacitance, okay? So yang kedua, the total charge delivered by the battery. So apa simbol dia? Q. Q apa? Q total kan? Madam kata kalau dari battery adalah Q total. Kita dah ada V total, kita dah ada C total lah ni, C effective. So guna formula apa? Sama dengan CV. CV. So Q total sama dengan C total, V total. Letak subscript sekali so that tahu nak letak siapa punya. Okay, Q sama dengan CV, letak subscript total untuk battery. C total adalah C equivalent kita tadi, 18 micro. V total adalah daripada battery lah, which is 6. Dia dah bagi dekat atas ni. Okay, so 18 darab 6 berapa? 108. 108. Micro apa untuk charge? Coulomb, micro coulomb. So ada micro dekat 18 micro darab 6 kan. So jawapan kita ada micro lah. 108 micro coulomb untuk charge kita. Okay. So itu nombor 7.
Next, B. Okay. Two capacitor of capacitances C1 and C2 are connected first in series and then in parallel. Kita ada dua kapasitor. Mula-mula kita connect dia dengan secara series. Kemudian kita connect secara parallel. The effective capacitance of the series circuit is 2 farad. Okay, so C effective sama dengan 2 farad. This one is 4 series lah. 4 series. Yang untuk series kita dapat 2 farad C effective kita. And that of parallel circuit is 9 farad. So C effective dapat 9 farad kalau kita susun dia in parallel. Kalau kita susun series kapasitor kita in parallel dapat 9 farad. So soalannya, what are the value of capacitances C1 and C2? So soalan minta C1 dan C2. Okay, so macam mana? Mesti ni adalah simultaneous equation, right? So kalau series C effective kita tambah ke 1 over tadi? 1 over. 1 over. So formula series adalah 1 over C effective sama dengan 1 over C1 plus 1 over C2. Kita ada dua sahaja kapasitor dia kata. So madam boleh substitute lah sebab dia kata C effective untuk series adalah 2 farad. So 1 over 2 equal 1 over C1 plus 1 over C2. Okay, this one is the first equation daripada series. Okay, dari parallel, C effective kita adalah tambah formula untuk parallel. So plus C1 plus C2. And C effective parallel is 9 farad. So 9 equals C1 plus C2. Okay, this one is the second equation. And kita nak dapatkan nilai C1 dan C2. Okay, boleh faham ke sampai sini? Boleh, madam. Yeah. So mungkin jadikan C1 as a subject lah kot. Sama dengan 9 minus C2. Okay. So substitute 3 into 1. Okay. So 1 over 2 equal 1 over C1 kita adalah 9 minus C2 plus 1 over C2. Okay. Kita kena ni kan. Maksudnya samakan penyebut kan. Okay. So 1 over 2 kalau tak kan boleh tekan kalkulator. Kalkulator kita ni pandai sangat sebab sebenarnya tak ada markah pun bila kita buat matematik. Jom kita buat pakai kalkulator. Macam mana cara nak tekan kalkulator? Kita buat equation. Pertama sekali tekan 1 over 2. 1 over 2. Nak tekan sama dengan, ni, nak tekan sama dengan adalah alpha. Ni kalau kalkulator putih alpha yang ada sama dengan tu. Yang calculate atas dia tu ada tulis sama dengan warna merah. Okay. Lepas tu buat lagi kita punya pecahan yang kedua. 1 bawah dia adalah 9 minus. Okay, minus dekat sini lah macam biasa. Minus. Lepas tu situ tu kita buat dia X. So X adalah alpha. Lepas tu yang tutup bracket tu atas dia ada X warna merah. Korang tak nampak kot sebab ada pun blur kat situ. Ada tu. Okay, so situ. Lepas tu plus dengan ada terms yang ketiga kan. Pecahan kita 1. Bawahnya adalah X lah juga. Situ tu adalah X. So alpha X. Alpha yang tutup bracket. Okay. Lepas tu nak suruh dia solve. So nak suruh solve tu tekan shift. Solve. Ada calculate tu ada solve. Lepas tu sama dengan. Dia akan loading. Korang tahu ke tekan calculator guna macam ni? Jawapannya 3. Dapat tak? Dapat. 3 farad.
So kita tak payah buat matematik pun tak apa. Sebab fizik kalau buat matematik punya bahagian pun bukan dapat markah pun. Boleh terus tekan calculator. Faham ke? Nak tekan calculator, ada yang tak faham? Boleh tanya. Substitute kita dah dapat C2 tu, kita dah dapat 3 farad into equation 3 lah. So nak dapatkan C1 pula. 9 minus C2 kan? C2 kan 3. So dapat 6 farad. Macam tu. Okay, boleh? Ada yang nak tanya ke? Okay, boleh itu untuk yang B. Kita dah habis masa dah. Kita akan jumpa lagi. Untuk ni seterusnya sebenarnya kita dah boleh buat sehingga soalan nombor 10. So hari ni kita ada 2 jam, nanti kita jumpa lagi tengah hari So siapa yang tak ada waktu muat tu nanti boleh refer kepada recording. Siapa yang ada muat boleh bagi tahu nama dekat group so that madam tahu siapa yang tak ada lah. Okay, untuk tengah hari ni. Okay, so madam rasa itu sahaja. Kita akhiri kelas kita dengan tasbih kifarah dan surah wal-as. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal-'as innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Okay, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, madam. Welcome.